nice nga i-talk na to kung unsa ang naa sa to ang circle kay there's a lot of misconception actually sa to ang department nga to ang circle kay gabilittle og students true. na mga sayings nga mga ingana and actually murag kanang nag-give sa ako og shock kay parang we don't mind other people man good kay we True. compete within ourselves within our circle and we compete within our like within ourselves like ingana bitaw nga kanang murag we're not minding other people's business and then I think it all boils down to a good communication sa kay sa grupo I believe and kanang murag disappointing pud siguro paminawon nga communication student ta, pero dili ta maka-communicate sa tong feelings inside the group. Yeah, I believe nga it really boils down to a good communication, good relationship sa grupo.